जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्दस्वामिन्निति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्रीनीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। First of all, I pay my respectful obeisances at the lotus feet of my revered spiritual master, His Divine Grace Gaur Govinda Swami Srila Gurudev. Pertama-tama Maharaj menyampaikan sembah sujud beliau kepada guru kerohanian beliau, Srila Govinda Swami Srila Gurudev. I pay my respectful obeisances at the lotus feet of Islam founder Acharya, His Divine Grace Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ji Maharaj. Dia juga menyampaikan sembah sujud beliau kepada pendiri acarya ISKCON Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Paying obeisances at the lotus feet of Sadhu, Guru, Vaishnava, Acharyas. Beliau juga menyampaikan sembah sujud beliau kepada Sadhu, Guru, Vaishnava, Acharyas. And I also want to pay my obeisances to all the Vaishnavas and Vaishnavas assembled here. Beliau juga menyampaikan sembah sujud beliau kepada semua Vaishnava, Vaishnavi yang berkumpul di sini. By the mercy of Sri Gaur Nityananda Prabhu, we are hearing Srimad Bhagavatam. Atas karunia daripada Sri Gauranga Prabhu dan Nityananda Prabhu, kita mendengarkan Srimad Bhagavatam. How Pururava Maharaj accepted Urvasi Ajwai. Bagaimana Pururawa Maharaj sudah menerima Urwasi sebagai istri beliau. Pururava was not a lusty person. Raja Pururawa bukanlah orang yang penuh nafsu. He was a devotee. Beliau adalah seorang penyembah. Could teach us Krishna soul through him. Untuk mengajarkan kepada kita, Krishna mengajarkan kepada kita melalui beliau. Because it's very simple. He just thankfully accept Urvasi's word. Beliau adalah orang yang sangat sederhana sekali. Dengan penuh keyakinan, kepercayaan, beliau menerima semua kata-kata Urwasi. If someone wants to cheat you, bila seseorang ingin menipu Anda, but you are simple, tetapi Anda begitu sederhana, then Krishna will help you. maka Krishna akan menolong Anda. Our Gurudev used to say, first develop your this quality, Vaishnava quality, simplicity. Jadi Gurudev kita sering mengatakan, pertama-tama kembangkanlah sifat ini, kualitas Vaishnava, yaitu kesederhanaan. Pururava with very simple hearted accept all three conditions.
Jadi Urbasi. Raja Pururawa begitu sederhana sekali dan dengan penuh keyakinan menerima semua persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh Urwasi. Devotee's life should be like that. Kehidupan seorang penyembah hendaknya seperti itu. Accept everything as Krishna's will. Jadi terimalah segala sesuatu sebagai keinginan daripada Sri Krishna. Pururava don't know that Urvasi will cheat like him. Pururawa tidak mengetahui bahwa Urwasi akan menipunya. Tayasa Purusha Sreshto 24. Ramayantya Jatharata Reme Sura Viharesu Kamam Chaitra Rathadisu. Translation: Shukadeva Goswami continued, the best of human beings, Pururava, began freely enjoying the company of Urvasi, who engaged in sexual activities with him in many celestial places, such as Chitraratha and Nandanakarana, where the demigods enjoy. Shukadeva Goswami melanjutkan, manusia yang terbaik, Raja Pururawa, mulai menikmati pergaulan dengan Urwasi. Mereka menikmati kegiatan asmara di banyak tempat di Kayangan, seperti misalnya di Chaitrarata dan Nandana Kandana, tempat para dewa bersenang-senang. Although Pururava belongs to the human categories, Meskipun Raja Pururawa termasuk kategori manusia, but by association with Urvasi by her own power, she took Pururava to heaven. jadi karena pergaulannya dengan Urwasi, Urwasi memiliki kekuatan para dewa, beliau membawa Raja Pururawa ke surga. But in Purana also it is mentioned that Pururava has also same power. Tetapi di Purana juga dikatakan bahwa Pururawa juga memiliki kekuatan yang sama. In human body, Di dalam badan manusia, he have power to go to heaven. beliau memiliki kekuatan untuk pergi ke surga. Indra many times invite Pururava, please come and help me in fighting with Asuras. Indra juga sering mengundang Raja Pururawa untuk menolong Dewa Indra untuk bertempur. Enjoyment is just like what you call it? It is just like intoxication, called in English. Yeah, addiction. Enjoyment is just like addiction, a bad habit. You can't give up it. Kenikmatan itu seperti mabuk-mabukan, ketagihan. Begitu orang menikmati, orang bisa menjadi ketagihan. You see, those are smoking, Mereka yang merokok, those are drinking. mereka yang minum-minum, They know this is bad habit, mereka tahu bahwa itu kebiasaan yang buruk. but addicted. Tetapi begitu dia menikmati, terus dia mulai menjadi ketagihan. Addiction in different way. Even devotional, in our devotional life, there are different ways of addictions. Jadi di dalam kehidupan dalam bakti ada berbagai macam jenis ketagihan atau kecanduan ini. Sometimes we are addicted to particular foods. Kadang-kadang kita ketagihan kepada makanan tertentu. I want this pizza, I want this thing. Saya ingin This is bisa, addiction. saya ingin. Ini adalah sejenis ketagihan. Every time, devout life is every time we have to depend on Krishna's arrangement. Jadi setiap saat dalam kehidupan para penyembah hendaknya tergantung kepada susunan atau keinginan daripada Krishna. Particular food, particular, just like someone always pressing their cloth. Pressing in English? Pressing, irony. Ya. Pressing their cloth. Ketagihan untuk makanan tertentu, menyetrika pakaian dan sebagainya. They are just using specific, what you call, oil. Jadi Specific soap. menggunakan I want this soap. minyak khusus atau meminta sabun tertentu yang khusus. Itu sejenis ketergantungan. No, because we are devotee. Tidak, karena kita adalah penyembah. Our lifespan is very short. Jadi kehidupan kita, rentang hidup kita sangat pendek sekali. And for us, time is very valuable. Dan bagi kita, waktu itu sangat berharga sekali. And we have to do so many jobs for Krishna. We have to do so many jobs. Kita harus melakukan begitu banyak pekerjaan, banyak tugas untuk Sri Krishna. If we are addicted to something means Apabila kita
Ketagihan terhadap sesuatu means forgetting Krishna. berarti itu kita melupakan Krishna. Only by association with Purva, only by association to Urvasi, forget Krishna. Hanya karena pergaulan dengan Urwasi, Raja Pururawa melupakan Krishna. Krishna's worship, Krishna's name, only enjoying in heaven. Jadi pemujaan kepada Krishna, nama suci Krishna dilupakan, hanya menikmati di surga. Actually, there are two type of enjoyment. Sesungguhnya ada dua jenis kenikmatan ataupun kebahagiaan. Prabhupada used to say this is material enjoyment. Dan Prabhupada mengatakan yaitu kenikmatan material. And our life, Dan devotee life means spiritual enjoyment. Dan dalam kehidupan penyembah ada yang disebut dengan kebahagiaan rohani. Material enjoyment come from mind, Jadi kebahagiaan material datang dari pikiran, and spiritual enjoyment come from soul. dan kenikmatan spiritual atau kebahagiaan rohani datang dari sang roh. Someone cooking in his house, Seseorang masak di rumahnya, and someone cooking in temple. dan seseorang masak di tempel. Some person cooking in house, but you ask when he cooking Jadi orang yang something in sama temple, he feel happiness. memasak di rumahnya, dan orang yang sama juga memasak di tempel, dia merasakan kebahagiaan yang berbeda. Our life only for spiritual blissment, spiritual enjoyment. Dan kehidupan kita hendaknya dimaksudkan untuk mendapatkan kebahagiaan spiritual atau kebahagiaan rohani. Among spiritual enjoyment, three things is very important. This is real spiritual enjoyment. Di dalam kebahagiaan spiritual, tiga hal yang paling penting, dan inilah yang sesungguhnya disebut kebahagiaan rohani. First is Shravan. Pertama adalah Srawana, itu mendengarkan. Second one Yang kedua adalah is Kirtan. Kirtan, And third one, dan yang Smaran. ketiga adalah Smaranam atau Thinking about namanya Krishna. berpikir tentang Krishna. Hearing about Krishna, chanting Krishna's name and thinking about Mendengarkan tentang Krishna, mengucapkan nama Krishna, dan juga mengingat Krishna, inilah sesungguhnya kebahagiaan rohani atau kebahagiaan spiritual. Why? Kenapa? If you not following these three principles, Apabila kita tidak mengikuti tiga prinsip ini, immediately in your mind you feel always whatever you may do, whatever enjoyment, immediate distress will come. dengan segera apapun yang kita lakukan, di dalam pikiran kita penderitaan akan datang. Because from time in immemorials, Karena dari waktu yang tidak dapat diingat lagi, soul is suffering, crying. sang roh menderita, menangis. For soul there is no food, for body Jadi only food. bagi sang roh tidak ada makanan, tetapi bagi badan baru ada makanan. We think if I'll marry or if I'll earn money, if I'll do this, then my problem will solve. Berpikir bahwa apabila saya menikah, apabila saya mendapatkan uang, problem saya akan bisa diselesaikan. Soul will not happy. Jadi sang roh tidak akan berbahagia. This is food for soul. Jadi ini adalah makanan bagi sang roh. Shravan, Kirtan and Smaran. Sravanam, Kirtanam, Smaranam. All this Navada Bhakti is food for soul. Semua Navada Bhakti. Then 9 cabang bakti ini adalah makanan untuk sang roh. but by association with Urvasi, Purva forgot everything. Tetapi dengan pergaulan dengan Urwasi, Pururawa melupakan segala sesuatu. Ramamanastaya Debya Padma Kinjal Kagandaya Tanamukha Modamusito Mumudeya Harganan Bhavan. Translation: Urvasi body was pregnant as saffron of lotus. Being enlivened by the fragrance of her face and body, Purva enjoyed her company for many days with great jubilation. Jadi tubuh Urwasi seharum bubuk saffron pada bunga padma. Keharuman wajah dan tubuh Urwasi menyemangatkan Pururawa untuk terus menikmati pergaulannya selama berhari-hari dengan penuh kepuasan. Only we are human being, from our body, our sweating, Tetapi dari our badan, stool, urine, everything. dari badan manusia yang keluar adalah keringat, kotoran, Bad odor. kencing,
dan baunya jelek. Everything bad. Nothing is good from coming from this body. We are eating good Semuanya things jelek. and coming bad odor. Tidak ada yang bagus yang keluar dari badan kita. Today you eat good odor, good things, Hari ini kita makan makanan yang baunya bagus. and when passing stool, Dan urine. ketika kita membuang kotoran atau kencing, Sometimes we are passing stool and closing our own nose. kadang-kadang kita sendiri yang mengeluarkan kotoran tetapi kita menutup hidung kita. This is body, Inilah badan kita atau badan and we are manusia. proud for this body. Dan kita bangga dengan badan ini. But in heaven, Tetapi di surga, whatever they are eating, it transferred to blood. apapun yang mereka makan berubah menjadi darah. When passing stool, urine, nothing. Mereka tidak membuang kotoran kencing ataupun keringat. Therefore, their body is called amal sari. That Karena no mal. badan mereka disebut dengan amal sarira. Jadi tidak ada hal yang jelek di badannya. Enemies, demigods, they are not what do you call it? Like linking, linking their eyes like that. Jadi No. para dewa tidak menghedipkan matanya. And you can see their shadows. Their shadow, no. Jadi bayangan para dewa juga tidak bisa dilihat. And then they are not touching what do you call it? Earth. Dan juga badan para dewa tidak menyentuh tanah. Therefore, different names demigods, and especially Karena women. itu dewa memiliki berbagai banyak nama, khususnya wanita di surga. Women in demigods, their nature in 8th canto Bhagavatam. Jadi sifat mereka dijelaskan di dalam kanto ke-8 Srimad Bhagavatam. Yatra nitya vaya rupa syama virajavasasa, they are always wearing clean dress. Jadi badan mereka selalu sangat bersih. Clean and pure dress. Bersih dan pakaian yang bersih ya. But we are wearing same pant and same shirt for 7 days. Then one day cleaning and every day putting sand. Jadi kita menggunakan pakaian yang sama selama 1 minggu. Jadi untuk menghilangkan baunya kita pakai semprot. If you very literature said, if Jadi you wash your cloth with Beda water, katakan, then it is pure. If you wash your cloth in water, then it is pure. apabila Anda mencuci pakaian Anda dengan air, maka itu akan menjadi suci. Even before days, Jadi di zaman dahulu, once they give up their bed, seseorang ketika dia bangun dari tidur, once they wake up from bed, after bath they don't touching bed. setelah dia mau mandi, mereka tidak akan menyentuh tempat tidur lagi. Because once you touch your bed means you are sleeping there, you cannot touch Lord. Karena ketika Anda menyentuh tempat tidur atau berbaring di tempat tidur, artinya Anda sudah kotor dan Anda tidak bisa lagi melakukan pelayanan kepada Allah. Many etiquettes are there. Banyak etiket ada di sana. Yatra nitya vaya rupa. In heaven, only 16 year. Every woman, every girl, 16-year-old. Jadi di dalam Nitya vaya. No more than. di planet surga, jadi setiap orang semua kelihatan seumur 16 tahun. Yatra nitya. Jadi gadis-gadis di sana semuanya kelihatan 16 tahun, tidak lebih dari itu. But in human form of life, Tetapi di dalam wujud sebagai manusia, our form, our beauty is from 14 up to nearly 30. Then from 30, your face talks. Then you have to paint. di masyarakat manusia, kecantikan ketampanan orang dimulai dari 14 tahun mungkin sampai 30-35 tahun. Sesudah itu keriput sudah mulai keluar dan harus di make up ya, dipoles. But makeup, makeup every day, 1 hour in front of mirror. Jadi setiap hari 1 jam harus di depan cermin. Unnecessary. Therefore, sadhu saving their head. Karena itulah para sadhu menggundul kepala beliau. Why brahmachari saving their head? Kenapa brahmachari menggundul kepalanya? Just to save the time. If you have hair, then you have to see in mirror. Hanya untuk menghemat waktu. Kalau Anda punya rambut, Anda harus melihat cermin. You know, when Gurudev, at that time, we are not there, but at
that time many brahmachari are there. Apa, Like Sadhu Prabhu are there. Gurudev pada waktu itu banyak brahmachari ada di temple. And that time when they asked to Gurudev gives us mirror for tilak. Ya, pada waktu itu brahmachari Gurudev berikan kami cermin hanya untuk memakai tilak saja. You know in Jagya, Jadi Anda tahu di dalam ayatnya Nam Sankirtan other Jagya, just mirror we are using small, this size. Only 2x 3 mirror. jadi di Yagya. dalam ayatnya biasanya ada cermin yang ukurannya kecil gitu. Then say Gurudev, Dan Gurudev this is small size. ini ukurannya kecil sekali. Gurudev said, you will see your tilak or you want to see your face? Apakah kamu ingin melihat tilakmu apa kamu ingin melihat wajahmu? Mirror is only for to see your tilak, not your face. Whoever want to see your face. Cermin itu hanya untuk melihat tilak, bukan untuk melihat wajahmu. Buat apa kamu melihat wajahmu? So strict life. Jadi Gurudev sangat strict sekali. Because this is nature condition soul. Karena ini adalah sifat alami daripada roh yang terikat. Why he decorate himself? Kenapa dia menghias atau merias dirinya? To show other, oh I am so beauty. Look, Untuk memperlihatkan pada orang lain, lihatlah saya ini cantik dan tampan. if you are beauty, everyone will look at you. But why you think everyone should look to me? Watching. Kalau Watching Anda murti, setiap orang akan melihat Anda. Tetapi kenapa Anda harus berpikir setiap orang harus melihat diri Anda? So that Bhaktivinoda Thakur mentioning in song. Karena itu Bhaktivinoda Thakur mengatakan di dalam sebuah lagu, Don't be proud for this beauty. janganlah bangga dengan keindahan atau kecantikan badan Anda. For some time. Karena itu hanya untuk beberapa waktu saja. Bhaktivinoda Thakur. Edhana jauvana putra parijana ithe ki ache parati thire kamala dala jala jibana tala mala bhajau hari padani tire. So nice. Edhana, first dhana, money. Pertama adalah uang, dana, Jauvana. kemudian yawana, usia muda, Edhana jauvana putra parijana, son. kemudian Family anak-anak, members. putra, Edhana jauvana putra parijana ithe ki ache parati thire. Is there any permanent situation? apakah Stability? semua itu memiliki situasi permanen? Kamala dalla jala jibana talla mala. Dalla means leaf. Kamala means Kalamin, dalla means leaf. kala artinya daun, Here daun, here is lotus leaf. ya daun bunga padma, kala. You see, you just put 1 drop or 2 drop of water over a leaf of lotus. Jadi daun bunga padma tersebut kalau diteteskan air di atasnya, Then water's position. cannot wet. Kamala dalla jala jibana talla. Our life is like that. Jadi kehidupan kita seperti air di atas bunga padma yang selalu tidak stabil. You see, over the leaf of the Yeah. water is there. Selalu sangat tidak tetap, tidak stabil. Little air flow, then Sedikit ada udara saja, angin saja, air tersebut bergoyang posisinya. Yauvana is like that. Jadi usia muda seperti itu, Dharma is like that. uang juga Money is seperti itu. Our lifespan is like that. Jadi rentang hidup kita juga seperti itu. Therefore he saying, Bhajahure mano, oh mind. Karena itulah apabila mengatakan bajahure mana, oh pikiranku, Think about this thing. berpikirlah tentang hal ini. And lastly saying, Dan akhirnya beliau mengatakan, Sravana kirtana smarana vandana pada sevana dasare pujana sakhi jana atma nivedana govinda rasa vilasare. I am desiring Govinda Das. I am desiring only this night. Govinda Das Everything is hanya menginginkan 9 hal ini, karena yang lainnya semua sementara. We have many plans, many thoughts, but in the moment
just like water drop from memiliki begitu banyak rencana, tetapi setiap saat seperti air di atas bunga Padma, setiap saat bisa berubah dan bergoyang. But devotee don't waste time. Karena itu para penyembah hendaknya jangan buang-buang waktu. Don't give stress on money. Jangan memberikan penekanan kepada uang. Think about Guru and Krishna. Our Berpikirlah tentang Guru dan Krishna. Our life is valuable than demigod. Karena kehidupan kita lebih berharga daripada kehidupan para dewa. You see, where we are belongs to like Bali, sama Indonesia. Anda Where we lihat are, di mana kita seperti Bali, Indonesia, and where spiritual world. dan di mana itu dunia rohani. By Sadhguru's mercy, Tapi atas karunia daripada Sadhu Guru, now we are getting information about spiritual world. sekarang kita mendapatkan informasi tentang dunia rohani atau dunia spiritual. And within short lifetime, we have to complete this job. Dan dalam rentang hidup yang sangat singkat kita harus menyelesaikan tugas ini untuk bisa pergi ke sana. Although we are married, Meskipun kita menikah, because we are not controlling our senses. karena kita tidak mampu mengontrol indera-indera kita, But don't so much attached to family. tetapi janganlah terikat terlalu keras kepada keluarga. If you attach towards Krishna, or Krishna will take care of our family. Bila Anda terikat kepada Krishna, maka Krishna lah yang akan menjaga keluarga Anda. You see the standard of heaven. We are proud for, like America proud for its own country. Everyone Ya, proud for seperti its own country. Amerika bangga dengan standar di dalam negaranya, negara lain juga begitu bangga dengan But in standar. heaven, Tetapi di surga, all humans, semua wanita, why Purnara so mad for Urvasi? Why? kenapa Pururawa begitu tergila-gila kepada Urwasi? How nicely Prabhupada translated. Bagaimana setelah Prabhupada begitu Lived by the manisnya, fragrance of her face and body. dengan indah sekali menerjemahkan sloka ini. Tubuh Urwasi seharum pupuk saffron daripada bunga Padma. That was why Kenapa? Urvasi, you know, Hmm. she was the daughter of Narayan. Kenapa? Urwasi adalah putri daripada Nara-Narayana. Urvasi is not ordinary daughter. Jadi Urwasi bukanlah gadis biasa atau wanita biasa. When Narayan Ketika Nara-Narayana bertapa, born from Dharma, Nara-Narayana lahir dari Dharma. they perform austerity in Dan Badrikasra. kemudian beliau melakukan pertapaan di Badarikasra. And Indra many times approached Narayan. Dan Indra berulang kali mendekati Nara-Narayana Rishi. What boon you want? Karunia apa yang engkau inginkan? I'm ready to give you. Saya siap untuk memberikan. But Narayan became silent. They're silent. They don't ask any boon to Indra. Terus Nara-Narayana tidak menjawab Indra peluang karunia dari Indra, tetapi hanya terdiam. Then Indra, by his majestic power, Dan kemudian Indra dengan kekuatan mistiknya, he created tigers, furious animals, and dia Narayan. menciptakan binatang-binatang yang menyeramkan seperti harimau, singa, To fall down from his just like austerious position. untuk menjatuhkan Nara-Narayana Rishi dari pertapaannya. Lastly, when Indra fell, Terakhir, ketika Indra gagal dengan semua usahanya, then he sent Kamadev. kemudian Indra mengirim Kamadewa untuk menggoda pertapaan Nara-Narayana Rishi. Kamadev born from Brahma. Dan Kamadewa lahir dari Brahma. When he prayed to Brahma, where I will stay? Dan ketika beliau berdoa kepada Brahma, di mana saya harus tinggal? Then Brahma said, you stay in human being's mind. Dan Every creature's mind. Dewa Brahma memberkatinya, engkau tinggallah di pikiran daripada manusia. He said, why I will stay? Kenapa saya harus tinggal di sana? Brahma said, because this is my duty to expand the creature. Karena ini adalah tugas saya untuk mengembangkan makhluk hidup. Jadi Therefore Krishna said, think about me. Because in same mind, Kamadev is here. Karena itulah Krishna mengatakan berpikirlah tentangku. Karena di pikiran yang sama Kamadewa juga tinggal di situ. So then, with celestial omens, Kemudian gadis surga disuruh untuk menggoda. Basanta,
Wasanta. What do you call it in English? Season. It like season, you know, Basant season, best. Spring. My English is not good. My Gurudas must say only I am speaking. I can never pronounce my pronunciation is different. Spring season. If Kamada went to Narayana Ashram, immediate spring season start. Kamada have 5 arrows. Kamadewa memiliki 5 anak panah. So Kamadas with many like Rambha and Kamadewa dengan teman-temannya seperti gadis-gadis surga, seperti Ramba other apsaras dan aksara-aksara yang lain and sent Narayana Ashram. Dikirim ke Badarika Ashram untuk menggoda. Kamada was there Jadi Kamadewa juga di situ and immediate spring season came dan dengan segera di sana musim semi muncul and all apsaras start to dance. dan semua aksara mulai menari menggoda nara-nara yang Then bersih. Narayana just open their eyes. Kemudian nara-narayan membuka mata beliau They start to laugh. dan mereka mulai tertawa. Oh, this is Indra's duty. Oh, ini adalah pekerjaan Dewa Indra. Then they're just like doing like this. What do you call it? Kemudian beliau tai, Uru. tai. Ya. Uru. In Sanskrit is called Uru. Kemudian Her name is Urvasi. She born from Uru. jadi Urwasi terlahir dari paha daripada Narayana. Narayana doing like this. Jadi beliau menggosok paha beliau. Then 1,000 apsaras came. Dan kemudian ribuan apsara yang lebih cantik dari yang dikirim oleh Indra muncul di situ. And Kamdeva brings all apsaras from where? From heaven. Dan When Narayana was born from his guru, all are so beauty. All apsaras become sad. Oh, they are so beauty. jadi Kamadewa membawa apsara dari surga, tetapi ketika Nara-narayan Resi menggosok paha beliau, kemudian ribuan apsara muncul dari sana dan semuanya jauh lebih cantik daripada apsara dari surga dan mereka menjadi malu dan jadi sedih. And among these apsaras, Dan di antara apsara yang dicintakan oleh Nara-narayan Urvasi Resi is most attractive. dan Urwasi lah yang paling cantik di antara apsara That yang is Urvasi, whose daughter? Karena itu Urwasi putri siapa? Narayan's daughter. Narayan daughter. Jadi Urwasi adalah putri daripada Narayan. Indra mad for Urvasi. Karena itulah Indra tergila-gila kepada Urwasi. Not only for beauty, Bukan hanya karena kecantikannya, because Indra for all matter consulted with Urvasi. karena Indra dalam segala hal semua berkonsultasi dengan Urwasi. Because she was very expert in logic and Karena beliau all sangat etiquettes. ahli sekali di dalam logika, etiket juga. So in like Urvasi in heaven, all omens from their body, from their mouth, nice smell, nice. Karena itu di surga dari Urwasi dan yang lain-lainnya, semua wanita di surga dari bibirnya, dari mulutnya bau yang harum keluar. And Golokunda, Dan di Goloka Brindawan, Parsadas, just like associates, apa from their body, dari badan associate kawan-kawan beliau, some hal yang sama. nice smell. Jadi bau yang sangat bagus, yang sangat harum keluar dari From Krishna's body, badan Krishna. because our nose is not material, we are in material consciousness, we don't know Krishna's Karena smell. hidung kita adalah hidung material, kita tidak tahu bagaimana bau yang keluar dari badan Sri Krishna. Krishna 5 things. Jadi Krishna memiliki 5 hal sabda. Krishna's one very sweet. Jadi sabda Krishna atau kata-kata Sri Krishna sangat manis sekali. And if you touch Krishna, Dan bila Anda menyentuh Krishna, that word pujari, karena itu pujari. Buddha used to say, pujari, Buddha fortunate. Buddha selalu mengatakan para pujari sesungguhnya sangat beruntung. In that previous line, many sukrit is there. Therefore, they Karena touching deities.
dalam kehidupan mereka sebelumnya mereka begitu banyak punya security, karena itulah mereka dapat kesempatan untuk menyentuh badan arca. How many hour Prabu Sri Arca beruntung ya. how many hour who's blessing? Sri Arca Prabu. Yeah? Nice. You always plucking flower. Dia selalu berblessing bunga Prabu Sri Arca dan Yes, juga how we selalu pursue. menghias arca. Jadi bayangkan betapa beruntungnya Prabunya. How many hour you are singer assessor? How many hour? Maybe Berapa jam Anda melihat all of us. arca Sri Radha Siswa? Mungkin kita melihat beberapa menit saja. But Pujari, how many hour? Tetapi pujari berapa jam dia melihat? Morning time 1 hour. Jadi pagi hari 1 jam Selalu melihat always. sambil menghias setiap saat yang melihat. And evening time 1 hour. Dan malam hari juga 1 jam. And touching us. Dan juga menyentuh badan Sri Krishna. Because our body is now material. Karena badan kita sekarang material. When we touch Krishna, we don't feel anything. Ketika kita menyentuh Krishna, kita tidak merasakan apa-apa. Nitai pada kamala kuti chandra susitala. If you only touch Krishna, Bila kita menyentuh Krishna, we can't imagine. kita tidak dapat membayangkan. Sabda is there. Sabda ada di Krishna's sana. word is very sweet. Krishna's touch Kata-kata is very sweet. Krishna sangat indah, sangat manis sekali. And Rupa is Dan one. juga rupa bentuk beliau. Sabda, Sparsa, Rupa and Rasa Jadi sabda, sparsa, rupa dan rasa and Gandha. Smell. dan ganda, smell atau bau. Chaitanya Charitamrita Krishna is saying. Charitamrita di Krishna say, Jadyapi amara gandhe jagata sugandha Jadyapi amara gandhe jagata sugandha Mora chita prana hare radhikar gandha Mora chita prana hare radhikar gandha Krishna saying, my smell. Krishna mengatakan bau saya. Just whole world I just met mad by my smell. Seluruh dunia akan mabuk tergila-gila dengan bau saya. This flower Bunga ini smell is coming. What smell? Our smell? apakah ini bau daripada bunga? The smell is coming from earth. Jadi bau ini datang dari bumi. And seed, Dan biji, we are putting seed in earth. kita menaruh biji di tanah. Then which source of all seeds? Which source of all seed? Jadi siapa yang merupakan sumber daripada semua bibit atau biji itu? Bijamang sarva bhutanam vidhipartha sanatanam. I am the seed of all living entities. Akulah bibit daripada semua makhluk hidup. This smell, Krishna smell. Jadi ini adalah bau Krishna. If you smell earth, Apabila Anda mencium tanah, tidak ada bau. if you taste earth, Apabila Anda merasakan tanah, sweet. apakah enak? No sweet. Tidak enak. But you see, when Krishna seed, we put mango. Tetapi ketika Krishna menaruh biji mangga, And you put neem leaf and neem seed. Anda ditaruh biji nim, maka itu akan pahit. All scents coming from Krishna. Rather, Krishna have also, Krishna's body also. Nice scent. Jadi semua bau datang dari Krishna. Jadi bau Krishna juga sangat luar biasa. Therefore, Mahaprabhu, when he was in Puri, Karena itulah ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu ketika beliau ada di Puri, night time wake up malam hari beliau terbangun and jump. Sometimes jumping over this Gambhira, dan kadang-kadang meloncati Gambhira. and sometimes just what do you call it? Like this. Kadang-kadang beliau In the wall is just what do you call it? Kadang-kadang mencium tembok gitu. You want to go out, but door is closed. Beliau ingin keluar tetapi pintu tertutup. From nose, Dari blood is beliau, coming. dari hidung beliau
darah keluar. And midnight? Membenturkan muka beliau. In the midnight, a sound is coming. Like Dan that. Because di tengah malam, Devil desire. I want to release Krishna's smell. beliau mengeluarkan suara kayak apa gemeteran begitu karena beliau mengembangkan keinginan yang besar sekali untuk apa bertemu Krishna. Then Govinda wake up. Dan kemudian Govinda apa terbangun. And everyone saw Mahaprabhu and start to cry. Oh, Dan Mahaprabhu. setiap orang melihat Mahaprabhu apa mulai menangis karena hidung si Chaitanya Mahaprabhu berdarah. Why? Because blood is coming. Karena kenapa? Karena hidung beliau berdarah. Because Mahaprabhu want to go out because door is closed. Mahaprabhu Just ingin keluar, look like this. tetapi pintunya tertutup. Beliau apa membenturkan hidung beliau di tembok. Then Ramananda, Kemudian Ramananda Roy, Govinda, Govinda, and our Swarup dan kemudian Swarup Damodar, they sit with each other. apa mereka duduk apa bersama? What to do? Apa yang harus How to control Mahaprabhu? Bagaimana sekarang kita harus mengontrol Mahaprabhu? Then ask to Mahaprabhu, why Mahaprabhu in the midnight you want to go out? Kemudian mereka bertanya kepada Mahaprabhu, oh Mahaprabhu, kenapa di tengah malam engkau ingin keluar? Mahaprabhu said, I can't control myself. Saya tidak dapat mengontrol diri saya. I want to release Krishna's smell. Saya ingin merasakan bau keharuman daripada Sri Krishna. Then the four decide, okay, Karena itulah mereka berempat memutuskan so in Puri Gambhira, such a sedang small melihat place. di Puri Gambhira tempat kecil. And Mahaprabhu, lastly they decide Shankar Pandit. Kemudian apa terakhir One of the associates, Shankar Pandit. Chaitanya Mahaprabhu's associate, person, Shankar Pandit. teman si Chaitanya Mahaprabhu yaitu Shankar Pandit. Shankar Pandit every night you should sleep with. Apa ditugaskan apa Shankar Pandit harus setiap malam tidur dengan Mahaprabhu. And Shankar Pandit is sleeping just like where Mahaprabhu putting leg. Jadi In that direction Shankar Pandit is sleeping. Shankar Pandit apa di mana Mahaprabhu menaruh kaki beliau, disitulah Shankar Pandit tidur. Because if Mahaprabhu will develop the mood Apabila Mahaprabhu mengembangkan mood beliau, and the information Shankar Pandit, you should give us information. We'll control Mahaprabhu. You just give us information. So berikan apa kami informasi. Shankar Pandit disuruh memberikan informasi apa kalau Mahaprabhu sedang apa mempunyai mood untuk keluar itu apa segera diinformasikan untuk bisa dikontrol. when Krishna just like we are offering some prasad, Ketika Krishna di malam hari dipersembahkan prasad, when we offer bhoga and ketika Krishna kita took it, then after memberikan boga dan kemudian Krishna apa menerima itu, sesudahnya apa yang terjadi? if you take prasad, this is rasa. Apabila kita mendapatkan prasad atau memakan prasad tersebut, kita akan dapat merasakan. It dependent to one pujari and one cookar. If Dan cooker is itu cooking tergantung kepada dua orang, yaitu pujari dan tukang masaknya. Apabila tukang masaknya memiliki cinta and if you pujari offering lovely Krishna dan pujari mempersembahkan masakan tersebut kepada arca dengan penuh cinta, and if you taste this prasad, dan kemudian ketika kita merasakan prasadam yang yang sudah dipersembahkan tersebut, when Gurudev was in Gadagiri, when Gurudev was in Gadagiri, ketika Gurudev berada di Gadagiri, Radhastami day, Gurudev once pada waktu hari Radhastami, at that time very small mud hut, pada waktu itu hanya ada gubuk kecil, ya pondok kecil, and Gopal only mud and Gopal was standing there. dan Gopal. Gopal Radharani dan Gopal di situ. But the rice dalma, Tetapi rice dharma yang dipersembahkan, everyone mad for rice dalma. Bahkan kita mabuk ketagihan dengan nasi dan dharma yang dipersembahkan pada Gopal. Because pure devotee desires something. Please yourself. Karena penyembah murni menginginkan sesuatu, meminta kepada Krishna, oh terimalah persembahan ini. But Prabhupada in West, Dan ketika Prabhupada ada di dunia barat, London is famous for chocolates.
Jadi pada waktu itu London terkenal dengan coklatnya. America, London, they took all sort of sweets in this world. But Jadi- when Prabhupada giving gulab jamun, they mad. Jadi London, Amerika juga semua coklat. Tetapi ketika Prabhupada memberikan gulab jamun, semua tergila-gila dengan rasa gulab yang diberikan oleh And Prabhupada. Prabhupada told this ISKCON bullet. Prabhupada memberi nama itu, ini adalah pelurunya ISKCON. ISKCON bullet. Jadi pelurunya ISKCON adalah gulab jamun itu. What happened, you know? Apa yang terjadi In the adalah beginning days, di awal-awal daripada Saudara Krishna ini, Prabhupada disciple cooking so many gulab jamun for Bhagavatam class. jadi Prabhupada memasak begitu banyak gulab jamun untuk Bhagavatam class. Only hippie is coming only for gulab jamun, not for Bhagavatam. Jadi hipis datang hanya untuk gulab jamun itu, bukan untuk Bhagavatam. And who is offering gulab jamun from Jagannath? Prabhupada. Siapa yang persembahkan gulab jamun itu pada Jagannath? Prabhupada. They're putting gulab jamun in a big pot outside of the temple, just like door nearby the door. Mereka menempatkan gulab jamun di dalam pot, ditaruh di pintu daripada temple. Then every people come and 1, 2, 3, they just eat like anything. Every hippie. Setiap hipis itu datang semua mengambil gulab jamun tersebut. Then Prabhupada disciple complained to Prabhupada. Dan kemudian murid daripada Srila Prabhupada komplain kepada Prabhupada. They are coming only taking prasadam, not hearing Bhagavatam. Mereka hanya datang untuk mengambil prasadam, bukan untuk mendengarkan Bhagavatam. Prabhupada said, don't worry. Dan Prabhupada mengatakan jangan cemas. Biar. When all these hippies became acquainted with this gulab jamun, ISKCON bullet, Dan ketika semua hipis ini yang merasakan rasa gulab jamun dan ISKCON bullet ini, one day Prabhupada told their disciples, suatu hari Prabhupada memberitahu murid beliau, keep this gulab jamun nearby me. jadi simpan gulab jamun ini dekat dengan saya. And when they came, Prabhupada told them, Dan ketika mereka datang, Prabhupada memberitahu mereka, gulab jamun will distribute after Bhagavatam class. gulab jamun ini akan didistribusikan setelah Bhagavatam class. Where they will go? Because they already acquainted. Kemana mereka pergi karena mereka sudah merasakan, sudah kenal dengan rasa gulab jamun. What I want to stress on this point, they already taste so many sweets. But Karena if pure devotee is offering, some different taste is there. Maharaj ingin menekankan mereka sebenarnya sudah merasakan begitu banyak jenis manisan orang-orang hipis ini. Tetapi ketika penyembah murni memberikan dia gulab jamun ini, mereka merasakan rasa yang sangat berbeda. Therefore they have to wait, they have to hear. Karena itulah mereka harus menunggu dan mereka harus mendengar. And after class, Prabhupada just start kirtan and they everyone have to dance. Setelah kelas Prabhupada mulai kirtan dan mereka Only for gulab jamun. mereka ikut kirtan hanya untuk dapatkan gulab jamun. You see, first prasad mercy, then Bhagavatam mercy, then Kemudian kirtan mercy. pertama adalah karunia dari prasad, kemudian Bhagavatam, Then kirtan, dan kemudian kirtan. 3 mercy, and sadhu's mercy. Dan karunia satu ini 4 karunia. They are pillar of ISKCON. They are Mereka pillar adalah of ISKCON. pilar daripada ISKCON. Para hipis itu menjadi pilar daripada ISKCON. Therefore, Prabhupada told, don't be miser for prasad. Karena itulah Prabhupada memberitahukan jangan menjadi pelit dengan prasadam. Distribute prasadam. Jadi bagikan prasadam. But before we distribute, Tetapi sebelum kita mendistribusikan, we have to offer to Lord with very kita devotion. harus mempersembahkan kepada Tuhan dengan penuh cinta kasih. Smell is there. Jadi bau ada di sana. Krishna's prasad smell is there. Jadi di dalam Krishna Prasad bau ada di sana. From Krishna's body smell. Dari badan Krishna bau harum juga datang dari sana. And Krishna told, I am mad for Radha's smell. Dan Krishna mengatakan saya terjadi gila-gila kepada bau keharuman yang datang dari Srimati Radharani. Therefore, when Radharani took bath in, what do you call in English? Upper, what is coming? What do you call it? Di hulu. Ketika Srimati Radharani upstream, Upstream, yes. Thank you. ketika Srimati Radharani Radharani mandi di hulu, then Krishna take bath in downstream. Krishna sengaja mandi di hilirnya, di tepena. Upstream, Ya. upstream and Krishna downstream. Jadi
Krishna mandi di hilirnya. Why? Kenapa? To get Krishna Untuk and mendapatkan keharuman daripada Srimati and Radharani. when the water touching Radharani's body and this water touching my body, I become purified. Dan ketika air tersebut menyentuh badan Srimati Radharani dan kemudian air tersebut menyentuh badan saya menjadi tersucikan. Krishna mad for Radha, Karena itu Krishna tergila-gila kepada Srimati Radharani. then become mad in Gaur Avatar. Therefore they mad in Krishna become mad in Gaur, always crying. Karena itulah Krishna menjadi tergila-gila, selalu menangis dalam wujud Gauranga Mahaprabhu. We have to become mad. Kita harus menjadi gila. People are saying, oh Hare Krishna, people are mad. Orang-orang mengatakan orang-orang Hare Krishna ini gila. Everywhere. Di mana-mana. If you stay, you go to always going class, is it mad? Always going, not looking after his children, not wife, always ashram, mad. Selalu pergi ke ashram, tidak melihara anak, tidak memperhatikan istrinya, ini gila nih semua. Father not saying like that? Ayah Anda mengatakan begitu? He's mad. He's not following his path. Everyone is saying us mad, but we are not mad. This is our opportunity, we are not mad. Everyone saying, other people saying they are mad, but we are really mad. Setiap orang mengatakan kita ini gila, tetapi kita tidak beruntung, kita sebenarnya tidak gila. We are coming to Krishna consciousness to become mad. Kita datang ke dalam kesadaran Krishna ini adalah untuk menjadi gila kepada Krishna. But this is our opportunity. Tetapi sayangnya ini ketidakberuntungan kita. People are saying mad, but we are not mad. Orang-orang mengatakan kita gila, tetapi kita tidak tergila-gila kepada Krishna. This is actual madness. Sesungguhnya ini adalah kegilaan. What is madness? Apa itu kegilaan? In this life, I will achieve Krishna. Dalam kehidupan ini saya harus mencapai Krishna. I have to serve Krishna. Saya harus melayani Krishna. In this life, I will get mercy from Guru and Krishna. Dalam kehidupan ini saya harus mendapatkan karunia daripada Guru dan Krishna. Unless you just make a mad role, you can't get anything. Sampai Anda tergila-gila, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. You think those karmi people are now millionaire, billionaire, they are not mad? Apakah Anda berpikir bahwa orang karni yang mengumpulkan miliaran dolar mereka tidak gila? 24 hours watching. Jadi 24 jam mereka bekerja. Oh, share market going up, down, Sekarang they're not eating nothing. sekarang pasar lagi naik, pasar lagi turun. Jadi bahkan sambil makan dia terus sebenarnya memperhatikan grafik harga pasar. You go, I am giving you challenge. You go to any material person, those are rich person, they're mad. Jadi pergilah Maran menantang, coba pergi ke orang-orang yang terkaya. Mereka semua adalah orang They kaya. are not look after their wives. Mereka tidak memperhatikan istrinya. If wife says something, take money, you just do everything. I have no time. Bila istrinya datang mengganggunya, ambil uang, pergilah kamu belanja atau kemana aja. They are mad for money, therefore they are achieving money. Mereka tergila-gila kepada uang, karena itulah mereka mencapai atau mendapatkan uang. When we become mad for Krishna Seva, Guru Seva, then we can achieve Guru and Krishna Seva. Apabila kita tergila-gila untuk mendapatkan Krishna Sewa atau pelayanan pada guru, maka barulah kita akan mendapatkan. But now we are in between. Tetapi sekarang kita berada di antara gila dan tidak gila. We can't mad for Maya now. Already we know what is Maya. Kita tidak bisa juga mabuk juga kepada Maya sekarang, karena kita sudah tahu juga Maya. We are not enjoying Maya, not enjoying Krishna. In between. Kita tidak menikmati Maya, tidak juga menikmati Krishna. Oh, this is Karena itu very kita tricky situation. ini situasi yang sangat menyedihkan ya. Just jump to one side. Dapat loncatlah ke satu sisi saja. This is best life. Inilah kehidupan yang terbaik. Bhurtasura is saying, Writasura mengatakan, life is like a gambling. hidup itu seperti judian. Indra, you should know life is like a gambling. He said to Indra. Bapak Writasura mengatakan kepada Indra, hidup itu seperti judian. Gambler? Ya, Gambler? para penjudi Don't know anything. He just live his life. Okay, I'll get this. tidak tahu apa-apa. Dia hanya memberikan hidupnya, memberikan taruhannya. Dia tidak memikirkan, hanya memberikan taruhannya. After 1,000 of life, we got this chance. Jadi Setelah setelah Hare Krishna. After 1,000 of life.
ribuan kehidupan kita mendapatkan kesempatan untuk mengucapkan nama Krishna. Who knows what will happen in next life? Who knows? Siapa yang tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita mendatang? As possible in this life, we have to use our power. Jadi sejauh mungkin kita harus menggunakan kekuatan kita yang terbesar untuk untuk mendapatkan usaha kita yang terbesar untuk mendapatkan tujuan kita ini. If you try our best, Apabila kita memberikan usaha terbaik kita, Sadhu and Guru is not cruel. Krishna is not cruel. jadi sadhu dan guru Krishna, beliau tidak tidak kejam, tidak jahat. End of our life, Di akhir kehidupan kita, they will help us mereka akan menolong kita. because we are dedicating so much. Karena kita telah mendedikasikan begitu banyak. They are not belongs to this material world. They are cruel. Mereka tidak tergolong anggota dunia material ini. No. Mereka bukan orang jahat. Not only they will help you, also Tidak. help your whole dynasty, whole. Tidak hanya beliau menolong Anda sendiri, tetapi juga beliau akan menolong seluruh dinasti Anda. Tomorrow is Nrsimhadev's appearance. Besok adalah hari kemunculan daripada Nrsimhadewa. Not only Nrsimhadev shower mercy to Prahlad, up to whole Nrsimhadewa tidak hanya memberikan karunia beliau kepada Prahlad Maharaj, tetapi kepada seluruh dinasti daripada Prahlad Maharaj diberikan karunia oleh Nrsimhadewa. I'm coming from that point to that point. Gandha, smell. Jadi Maharaj datang dari poin ganda atau smell atau bau. I never said in any provision, but today I will say because this is Gurudev's place, Maharaj's place. Maharaj tidak pernah menyampaikan kelas seperti ini, tetapi karena ini Publicly I never told this thing, but today I have told. jadi secara di tempat umum beliau tidak menyampaikan hal ini, tetapi hari ini beliau menyampaikan karena di sini tempat di mana para penyembah sangat menghormati Gurudev. Gurudev never use soap. Not soap. Jadi Gurudev tidak pernah memakai sabun, No oil. tidak juga memakai minyak wangi atau apa. Every Vyas Puja day, every Vyas Jadi Puja, setiap hari Vyas Puja, just like every year he changed once a bit. Devotees prepare new what do you call it? Kantimala. Kantimala and Jadi setiap tahun beliau hanya mengganti kantimala. Jadi penyembah menyiapkan once met kantimala. one god brother, Jadi seorang saudara investor, pelayan beliau, he just bring. I don't know. He just bring. Gurudev's Kantimala and keeping like this. I don't know what is there. I don't know what is there in his hand. He is keeping like this. Maharaj tidak tahu apa yang ada di dalam tangan daripada pelayan beliau. Jadi beliau membawa kantimala digenggam seperti ini. And he just bring his hand to my nose and Dan dia membawa tangannya ke hidung Maharaj. Jadi I become that was so nice. jadi Maharaj merasakan baunya, begitu bagus sekali, begitu harum sekali, begitu enak sekali. I told him, what is that? What is that? Please tell me. He Terus never told me. Maharaj bertanya kepada pelayan Gurudev, Lastly, apa itu? Kok baunya enak sekali? lastly I just catch up his hand. Jadi terakhir Maharaj merampas tangan daripada penyembah ini. I said, this is Gurudev's Kantimala. Dan kemudian orang tersebut mengatakan ini adalah kantimala daripada Gurudev. And forcefully, I said, no, you have to give me 3. Ya. Jadi dengan paksa Maharaj meminta kamu harus memberikannya 3. I took 3 and then put in my, just with my Kantimala, I just put 3. Jadi dengan The making in thread, I make it 1 and put in my neck. Jadi kantimala Gurudev tersebut di 3 biji saja disambung di kantimala Maharaj dan terus itu dipakai. But after 3 days, Tetapi setelah 3 hari no smell. tidak bau lagi. Setelah 3 hari tidak bau lagi. This is not for public, but because this thought is coming, Ini tidak untuk publik, tetapi ini ya I have personal experience. Whenever I have my obeisance, pengalaman pribadi daripada Maharaj. Kapanpun ketika beliau bersujud kepada Gurudev, from this room, dari ruangan beliau,
a nice aroma came. Aroma yang sangat bagus datang. This is different, not chandan, not incense, no. Ini bukan canda atau bukan dupa, bukan. But just after Gurudev was, Tetapi just when Gurudev left, ketika Gurudev pergi dari sana, no, from that room I came. dari Many time I just tried. dari ruangan itu tidak lagi ada bau keluar. Jadi sering kali marah dapat merasakan pengalaman. Same Sadhu Prabhu is cooking for Gurudev. Jadi Sadhu Prabhu. Sadhu Prabhu memasak untuk Gurudev. Whole life is cooking for Gurudev. Seluruh hidup beliau memasak untuk Gurudev. But when Gurudev was there, Ketika Gurudev ada di sana, this prasadam different. Prasadam yang dimasak oleh Prabhunya rasanya berbeda. But when Gurudev returned, I Tapi asked, ketika Gurudev berpulang, I asked many times, Sadhu Prabhu, why taste is not coming? Maharaj sering bertanya kepada Prabhu Sadhu, Prabhu kenapa rasanya tidak sama dengan yang dulu? I said, I am cooking, I don't know whether Gurudev is accepting or not, I don't know. Saya yang memasak, saya tidak tahu apa Gurudev menerima atau tidak, saya tidak tahu. Even because Gurudev said, today I am just reminding Gurudev, I have to say, Gurudev have one photo, you can see in our Gurudev memiliki satu foto Smriti Mandir. di Smriti Mandir. Smriti Mandir. One photo is there, side, right side. Ada foto Gurudev di sana. All Bali devotees picture is there. Semua Here. foto penyembah Bali di situ. This photo, even when Gurudev was there, Jadi foto ini bahkan ketika Gurudev ada di situ. when Gurudev come to west, Ketika Gurudev datang ke barat, he ordered to his disciples, beliau memerintahkan kepada murid beliau, every day you have to give him garland. One garland to this photo. setiap hari kalau engkau harus memberikan garland kepada foto ini. Why? Kenapa? You can say, you give me one garland to my photo. Anda bisa mengatakan mau beri garland kepada foto saya? Because he always keeping Gopal in his heart. Therefore I say, whenever I look, Karena everywhere beliau I saw Gopal. This garland is meant for Gopal. menyimpan Gopal di dalam hatinya. Garland itu dimaksudkan untuk diberikan pada Gopal. Prabhupada, every time you can see everywhere, Prabhupada putting chandan. Everywhere you see. Always chandan is there. Prabhupada di mana-mana Anda lihat, beliau selalu menempatkan pasta candana di dahi beliau. Prabhupada like chandan. Every time, everywhere you see airport, wherever many. Putting Prabhupada many sangat menyukai canda. Jadi dimanapun kita temukan, beliau berisi canda di dahinya. But Gurudev, Tetapi Gurudev, every time you see garland. setiap saat beliau kita lihat beliau memakai garland For Gopal. untuk Gopal, Gopal is my heart. karena Gopal adalah hati. Once one servant was there. Once one servant was there. Jadi ada satu pelayan beliau di sana. Gurudev going to bathroom Gurudev pergi ke kamar mandi and giving jogpata and garland to servant. dan beliau memberikan pakaian beliau dan garland beliau kepada pelayannya. When Gurudev returned, Dan ketika Gurudev kembali, the servant give jogpata. pelayan beliau hanya memberikan yoga patah ini kainnya saja, tapi bukan garlandnya. And Gurudev beat him. Hey, why are you not giving my garland? Dan Gurudev memukulnya, kenapa kamu tidak berikan saya garland saya? This is my garland. Itu garland saya. Every time you can see every photo garland is there. Jadi setiap saat, setiap foto Gurudev ada garland. Therefore smell. Karena itulah bahwa Whatever Gurudev will eat, where you stay, nice odor, nice. apapun yang beliau makan, dimanapun beliau tinggal, aroma yang bagus keluar. Tumhara hrudaye sada Govinda visrama. Tumhara hrudaye sada Govinda visrama. Govinda kahe na mama Vaishnava parayana. Govinda kahe na mama Vaishnava parayana. This is not sentiment.
sentiment at all. This is not sentiment. Ini bukan sentimen atau perasaan dalam hati. This is statement of Govinda. Govinda kahena mama. Ini adalah pernyataan Govinda. Vaishnava Pradhana. Adalah Pure devotee is my life. Who is saying? penyembah murni adalah hidup saya. Siapa yang mengatakan? Krishna is saying pure devotee is my life. Krishna mengatakan bahwa penyembah murni adalah hidup saya. We are saying Gurudev, Krishna is in our heart. Kita mengatakan Gurudev, Krishna ada di dalam hati But Anda. Krishna is saying Tetapi Krishna mengatakan Vaishnava is my life. Vaishnava adalah hidup saya. This is position of a pure devotee. Inilah posisi daripada penyembah. Now, what to speak of smell about Urvasi? Apa yang kita bisa katakan tentang bau daripada Urwasi, keharuman dari Urwasi. Even the pure devotees, Bahkan Krishna, Radharani, penyembah murni Krishna dan Radharani. Purva became mad. Jadi Pururawa menjadi tergila-gila. The aroma coming, this way lotus scent coming from mouth and body from Urvasi. Jadi He became mad. aroma yang harum seperti saffron bunga parma dari badan, dari mulut daripada Urwasi. Dia menjadi tergila-gila. Apasyanturvasi mindro gandharvan samachodaya Urvasi rahitam mayam asthanam nati sobhate. Translation: not seeing Urvasi in his assembly, the king of heaven Lord Indra said, without Urvasi my assembly is no longer beautiful. Considering this, he requested the Gandharvas to bring her back to his heavenly planet. Karena tidak melihat Urwasi di ruang sidangnya, Indra Raja Surga berkata, tanpa Urwasi, ruang sidangku tidak lagi indah. Setelah mempertimbangkannya, ia lalu meminta kepada para Gandharwa agar membawa Urwasi kembali ke surga. Because Indra knows, Karena Indra tahu, Mitra Varuna already cursed Urvasi. Mitra dan Waruna sudah mengutuk Urwasi. So now, because Devata have one quality, Karena Dewata, one prominent quality. All the demigods have one prominent quality. semua dewa memiliki satu kualitas yang sangat menonjol. What is that? Apa itu? Sarvagya. Sarwagyan. Jadi They know everything. beliau tahu segala sesuatu. Past, present, and future. Jadi para dewa mengetahui masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. But not about Krishna. About us. But Tetapi all living entities about universe, but not about Krishna. apa tentang kita beliau tahu semuanya. Tetapi tentang apa Krishna, para dewa tidak tahu. Indra no now Urvasi's curse period is already finished. Indra tahu bahwa sekarang kutukan Urwasi sudah berakhir. Urvasi always giving nice advice to Indra. Karena Urwasi selalu memberikan saran-saran yang baik kepada Indra. And same time, Pada saat yang sama, Urvasi also giving enjoyment to Indra. Urwasi juga memberikan kebahagiaan kepada Indra. And Indra said, oh, now I am not happy because Urvasi is not here. Dan sekarang Indra mengatakan, oh saya tidak bahagia karena Urwasi tidak ada lagi di sini. And he sent Gandharvas, Dan dia mengirim Gandharwa, go and bring her. dan pergilah dan bawa Urwasi ke sini. Te upetya maharatre tamasi pratyupasthite Urvasya urnam jayunyastora rajanijaya. Thus the Gandharvas came to earth, and at midnight, when everything was dark, they appeared in the house of Pururava and stole the two lamps entrusted to the king by his wife Urvasi. Maka para Gandharwa pun datang ke bumi. Pada tengah malam yang gelap gulita, mereka muncul di kediaman Pururawa, lalu mencuri dua anak domba yang dititipkan kepada sang raja oleh istrinya Urwasi. But that means Prabhupada mentioning at 12 o'clock. Jadi di dalam penjelasannya Prabhupada menjelaskan 12 tengah malam. That means 12 o'clock, Pururava and Urvasi already sleep to rest. Jadi karena itu jam 12 malam Pururawa dan Urwasi sudah tidur.
We are taking rest. Apakah kita tidur? What time now? Jam berapa sekarang? Most of the people now sleeping. After 12, 11:30, 12:30. Sekarang kebanyakan orang tidur jam 11.30 And this is cause of disease. atau lewat dari jam 12. Ini menyebabkan sakit. And also you will lose your spiritual power. Dan juga orang yang mengadang malam-malam ini kan kehilangan kekuatan spiritualnya. If you don't sleep in night time, Apabila Anda tidak tidur di malam hari, within 6, you have to take rest 6 hours. Anda harus beristirahat paling tidak 6 jam. If you just don't sleep in night time, but you sleep double in daytime, still it is not equal. Bila Anda tidak tidur di malam hari, terus kemudian Anda tidur double waktunya di siang hari, masih Anda tidak akan bisa mendapatkan kembali tenaga Anda. In our school life, our teacher always say, Di dalam kehidupan sekolah, guru kita selalu mengatakan, nice saying in English, early to bed, early to rise makes you healthy, wealthy and wise. ya. Jadi ada ungkapan Early to bed, early to rise. lebih awal tidur, bangun lebih awal, itu akan membuat Anda bijaksana, kaya, Make you healthy, wealthy and wise. dan Anda akan menjadi sehat, kaya dan bijak. Healthy, wealthy, wise. Jadi sehat, kaya dan bijak. So 12 night means Gandharva was known. Urvasi and Purva already took rest. Jadi jam 12 berarti para Gandharva tahu bahwa Pururawa dan Urwasi sudah tidur. And midnight they came, Dan tengah malam dia and datang, that night, dan di tengah kegelapan and stolen dan mencuri 2 domba yang dititip. 2 lambs. 2 domba yang dititip Urwasi ini dicuri di tengah Among malam. 3 conditions, Urvasi already told, you have to give protection to my 2 lambs. Jadi di antara 3 kondisi persyaratan yang diberikan oleh Urwasi, yang pertama adalah engkau harus melindungi atau menjaga 2 domba ini. And second, Dan yang kedua adalah I will only eat ghee. Okay. Ghee preparation. Jadi persyaratan yang kedua, Urwasi hanya mau makan masakan yang dimasak dengan ghee. And third one, Dan yang ketiga, I don't want to see naked fat. Urwasi tidak mau melihat Pururawa dalam keadaan telanjang. Because Gandharva stolen, Karena Gandharva mencuri anak domba tersebut. Nisamya krannitam devi putrayo niyamanayo hatasmayam kunathena napungsa biramanina. Translation, Urvasi treated these 2 lambs like her own sons. Urwasi memperlakukan 2 domba itu layaknya putranya sendiri. Just to cheat Purva. Hanya untuk menipu Pururawa. Oh, these 2 lambs, my son, you have to give protection. Oh, 2 domba ini adalah putra saya, engkau harus melindunginya. Because she know Karena dia tahu when Gandharva stolen these 2 lambs, then this is the clue that I'll just give up Purva and I'll go to heaven. ketika Gandharva mencuri 2 domba ini adalah petunjuk bahwa saya harus pergi ke surga. Therefore, when they were taken by the Gandharvas and began to cry, Karena itu ketika itu dicuri oleh Gandharva, yang mulai menangis. women, they have many, Menangis menjerit-jerit. this what you call it, moral instructor saying many things about women. Jadi instruktur moral mengatakan banyak hal tentang wanita. Women, she have nice ball, strength, nice strength. Wanita memiliki kekuatan yang baik. What is that? Narinam balanam rudanam balam. Jadi kekuatan wanita adalah air matanya. Small children and women,
Jadi anak kecil dan wanita only by crying they will get strength. They will cry, oh I will die, I will die, I will die. Dengan Immediately you Google. dengan menangis dia mendapat Crying is their strength. jadi kekuatan daripada wanita dan anak-anak adalah tangisannya. Small children, Jadi anak kecil juga begitu. give me, give me, give me. Then you how to give? Then no other way. Jadi dia minta sesuatu dengan menangis. And we will start to cry. Falsely crying. Urwasi mulai menangis, tangisan palsu. She knows my time period, course period is finished. Dia tahu bahwa waktunya untuk kutukannya sudah berakhir. But still, she was Lord's daughter. She don't want also to cheat to Purava. In another way, because she want Purava help me. At least I will help Purava through instruction. Purava don't want to cheat. Urvashi don't want to cheat Purava. Urwasi tidak ingin menipu Pururawa. Because before Purava also got one course. Karena sebelumnya Pururawa juga mendapatkan satu kutukan. Otherwise, why Urvashi come to Purava? Karena itulah kenapa Urwasi datang kepada Pururawa. Purava already got one course from Tumbur. Pururawa juga sudah mendapatkan kutukan dari Tumbur. Dance guru of Brahma. Dance guru. Jadi dari guru tari dari Brahma. Rampa, Rampa punya guru tari namanya Tumbur. Itulah yang mengutuk Pururawa. Tomorrow morning and evening both must see their katha. Ya. Then we will hear. Ya. So Urvashi is speaking about Vedas. Urwasi berbicara tentang Veda. Purava, don't be morose. Jadi Pururawa disampaikan atau jangan bersedih. Why you are worried for woman? For wife? Why you are so crying for wife? Kenapa engkau menangis untuk wanita? Kenapa engkau menangis untuk istri? You are a devotee. Kita adalah penyembah. Sukta Vakyena, giving instruction through Vedas. Dia memberikan instruksi melalui Veda. But still Purava crying. Tetapi masih Pururawa juga Because menangis. already developed attachments towards material objects. Karena dia sudah mengembangkan keterikatan kepada objek material. King Vedaya, King Tapasya, King Tyagena Srutinava, King Vivyaktena Maunena Strivijasya Manabhutam. If once woman stolen your mind, then everything will be spoiled. Apabila sekali wanita mencuri pikiran Anda, maka segala sesuatu akan rusak. Your knowledge is useless. Pengetahuan Anda menjadi tidak Your berguna. austerity is useless. King Vedaya, King Tapasya. Pertapaan Anda akan tidak berguna. King Tyagena, your renunciation is useless. Pelepasan ikatan Anda juga menjadi tidak berguna. King Vivaktena, if you stay alone, still useless because your mind is stolen. Anda tinggal sendiri juga tidak ada gunanya karena pikiran Anda sudah dicuri. And Maunena, even if you don't speak anything, Bahkan ketika Anda tidak mengucapkan kata-kata pun, melakukan tapa mona, still you can't control yourself. masih juga Anda tidak dapat mengontrol indera Anda. Pururawa, Same thing happened to Purava. Urvashi stolen. jadi hal yang sama terjadi pada Pururawa. Jadi pikiran Pururawa sudah dicuri oleh Urwasi. Because Tulya, Gandharva stolen, he saying, I am killed, I am killed, I am. Karena dua domba ini sudah diambil oleh para Gandharwa, Urwasi menjerit-jerit, oh matilah saya sekarang, matilah saya sekarang. My son stolen, my son Anak saya stolen. dicuri. And he's saying, oh, Dan dia mengatakan, you are man or woman? He's saying to Purava. dia mengatakan kepada Pururawa, You think you are a hero? kamu ini laki-laki apa perempuan? Kamu ngaku-ngaku aja sebagai pahlawan. But in English I can't pronounce this one. A-E-U-N-N-U-C-H. Yunak, huh? Yeah. Apa ini Pak? Kamu ini banci apa gimana? Banci. Urvashi Sundar, now saying Nampus. Sebelumnya mengatakan Sundar atau wahai pria tampan, sekarang dia mengatakan kamu ini banci apa? This is the result. Inilah hasil.
First coming saying you are Sundar, you are Pertama-tama dia datang mengatakan, oh engkau pria tampan, Sundar. This material world is like a lemon. Lemon. Jadi dunia material ini seperti lemon ya, jeruk nipis. When you go to market, when you are choosing lemon, Ketika kita pergi ke pasar, many times memilih apa lemon apa, biasanya ketika kita milih oh banyak apa berulang kali kita bolak-balik begitu. then you cut. Kemudian kita potong lemonnya menjadi dua bagian, Then kemudian kita pencet squeeze it, put out the juice. Then dan cari jusnya, throw it dustbin. dan kemudian kita lempar ke keranjang sampah. Understand? Ya, dapat mengerti. Pertama kita pilih-pilih, kemudian kita lempar. Everyone watching how much juice you have. Apa namanya? How much juice you have. Jadi wanita melihat berapa jus yang Anda punya, uang. They will take out all juice. Then say, hey, go now word. Go to ashram. Dia keluarkan semua jus Anda. Kemudian setelah jusnya habis, disepak di tengah, pergi ke ashram saja kamu. There is no juice. Karena sudah tidak punya You jus. have the money. You can do any housework. Kita tidak bisa memberikan uang karena tidak bisa lagi melakukan pekerjaan rumah. Your house, your son, your elder son stand and say, Father, why you stay here? Go to ashram. Serve them. Anakmu sudah melihat kita tidak berguna, yang ngapain Anda tinggal di rumah, pergi aja ke ashram. Therefore, our Gurudev used to say, no one is your real friend. Dan itulah Gurudev selalu mengatakan tidak ada orang yang sesungguhnya teman sejatimu. Guru and Krishna is your real friend. Hanya Guru dan Krishna lah teman sejatimu. Because we have to stay in this material world, Karena kita harus tinggal di dunia material. we are established some relations. Kita telah membentuk beberapa hubungan dengan orang. And this relation based on swartha. What is swartha in English? Based on selfishness. Dan hubungan ini semua didasarkan atas kepentingan. When they will not get profit, then Apabila dia tidak mendapatkan kepentingannya, giving a happy kick. dia akan memberikan Anda tendangan yang keras. This is nature of material world. Ini adalah sifat daripada dunia material ini. We have to develop our trust towards only Guru and Krishna. Kita harus mengembangkan keyakinan kita atau kepercayaan kita kepada Guru dan Krishna. But same time we have to remark. Tetapi pada saat yang sama kita harus mencatat. But don't think, don't offense them, don't criticize them, Jangan melakukan kesalahan atau jangan mengkritik don't mereka. disrespect like wife, Jangan children. juga tidak menghormati istri ataupun anak-anak. Bhagavad not saying disrespect others. Bhagavatam tidak mengajarkan kita untuk tidak menghormati orang lain. Giving respect according to their own position. Jadi berilah penghormatan sesuai dengan posisi mereka. Put Guru and Krishna in your heart. Tetapi tempatkan Guru dan Krishna di dalam hati Anda. And do some duty for them because they are also Dan helping lakukan you. beberapa kewajiban untuk mereka karena mereka juga menolong Anda. But one time will come, Tetapi satu waktu akan datang at that time no one can help you. dan waktu itu tidak ada orang yang dapat menolong Anda Without Guru and Krishna. tanpa Guru dan Krishna. What is that time? Kapankah waktu itu? Huh? Even old age. Bahkan di usia tua pun tidak nunggu mati ya. Di usia tua pun susah mencari temannya. When you become old, Ketika Anda menjadi tua, no one like you. tidak ada orang yang menyukai No one like you. Tidak ada orang yang menyukai Anda. Even you don't like yourself. Bahkan Oh my body is like that. You die. Anda sendiri pun tidak menyukai diri Anda. Oh, badan ini tidak berguna. Bhaktivinoda Thakur mentioning. Bhaktivinoda Thakur mengatakan, जीवन तटिने श्रुत नाहे शेष मरण निकटे घोर जीवन तटिने शेष मरण निकटे घोर सब समर्पिया भजिब तोमार सब समर्पिया
मोरा ये आशा विफल प्रभु ये आशा विफल मोरा प्रभु ये आशा विफल I have a desire that in young age I will do something for my family. Then when I become old, I will do some Krishna seva. Kita mengembangkan keinginan nanti di usia muda yang In old age, I will serve Krishna. In young age, I will do something for family. di usia muda saya akan melakukan sesuatu untuk keluarga. Tapi ketika tua saja saya melakukan pelayanan pada Krishna. But just beginning of old age, then Tetapi begitu mulai usia tua, fearfulness will come. ketakutan mulai datang. Everyone will suffer. Therefore, Krishna said, Setiap orang harus menderita. Karena itu Krishna mengatakan Janma, Mrityu, Jara, Vyadhi, Dukha, Dosanu, Darsana. Janma, Mrityu, Jara, Vyadhi, Dukkha, Dosanu, Darsana. Dosanu, Darsana. A religious person should see all these are for sufferings. Jadi orang yang bijaksana harus mengerti bahwa dia memiliki 4 jenis penderitaan ini. Therefore, only at old age, if you develop your attachment, your faith towards Guru and Krishna, you will get moral support. Tapi ketika usia tua, ketika kita mengembangkan keterikatan kepada Guru dan Krishna, di sana kita akan mendapatkan dukungan moral. If you are in young age, Bahkan ketika Anda di usia muda sekalipun, Prabhupada 7-year-old, jadi Prabhupada berumur 70 tahun, although body is transcendental, but outwardly suffering in chest pain. Although body is transcendental, meskipun badan adalah transcendental, suffering in just like chest pain. menderita sakit dada, sakit jantung, Only 40 rupees. dan hanya membawa 40 rupiah. No place to stay in America. Tidak ada tempat untuk tinggal di Amerika, Totally opposite civilization. dan juga peradaban yang total sangat bertentangan, berbeda. Only Bhagavatam. Hanya membawa Bhagavatam. Where you get strength? Di mana beliau mendapatkan kekuatan? We can do it. Kita bisa melakukannya. Now we are young. If we go to somewhere, a very distant temple, I have to take prasad. Bahkan ketika kita masih muda pun kita berpikir di mana ISKCON. Bapak, kalau kita bepergian kita berpikir di mana ada ISKCON temple yang kita bisa dapat prasad. Where you get moral support? Guru and Krishna. Di mana kita dapat dukungan moral? Hanya dari Guru dan Krishna. If you develop your attachment towards Guru and Krishna, you get moral support in any stage. In any Bisa stage. kita mengembangkan keterikatan kepada Guru dan Krishna, maka di setiap langkah atau setiap tingkatan hidup kita akan mendapatkan dukungan moral. And this is a real strength. Inilah kekuatan yang sesungguhnya. My protector, Guru is there, Krishna is Jadi there. pelindung saya, ada Guru di sana, Krishna ada di sana. Kenapa saya harus cemas? So big. Why now Purva crying? Tetapi sekarang kenapa Pururawa menangis? Because he forgot association of Karena dia melupakan pergaulan dengan orang suci atau dengan sadhu. We are discussing on this point. You see, Yes. same Urvasi to profit. Jadi kita diskusikan poin ini, Urvasi yang sama mengambil keuntungan Nam Chastaji. dan sekarang memarahi atau memaki Pururawa. If you have just like you have some pious activities, your son is nice. Bila kita memiliki kegiatan-kegiatan saleh di masa lampau, anak-anak akan baik, Then old age he will take care. dan ketika usia tua dia akan merawat Anda. But actually there is no hope now. Tetapi sesungguhnya tidak ada harapan sekarang. Most they are developing this hope that my daughter will take care. Tapi sekarang kebanyakan orang berpikir bahwa putrinya yang akan merawatnya. But if daughter will take care of you, but if you suffer in disease, then daughter can take our pain. Apabila
putri Anda akan merawat. Bila Anda menderita sakit, apakah putri Anda bisa mengambil rasa sakit itu? If you serve Guru and Krishna without prayer, with proper consciousness, we can give up this body. Bila kita melayani Guru dan Krishna, maka tanpa rasa sakit kita bisa meninggalkan badan ini. This is Guru, only that time only Guru and Krishna can help. No one can help. Dan pada waktu itu hanya Guru dan Krishna yang bisa menolong kita. No one Tidak ada orang lain yang bisa menolong. Even no one wants to understand your mind at that time. No one wants to understand your mind. Bahkan tidak ada orang yang ingin mengerti pikiran Anda pada saat itu. If you are hungry, if you ask your son, please, Bila Anda merasa lapar, bila Anda meminta kepada putra Anda, oh anakku, berikan saya pesat makanan. son said, doctor said only one time. Jadi putranya itu mengatakan, dokter mengatakan bapak hanya boleh makan satu kali saja. Father, if you eat many times, who will take you to bathroom? Who will take you to Ayah, bathroom? kalau kau makan bapak terus nanti siapa yang akan mengantar ayah ke kamar mandi? And wife, Dan istri, if you asking, bila Anda you only meminta, give, hey, come. apabila Anda memanggilnya, oh istriku datang sini. I have no other business. Terus dia akan berteriak, I will not do anything. Only I will sit with you. I will serve you. apakah saya tidak punya urusan, tidak punya pekerjaan lain? Jadi sepanjang hari saya harus menemani Anda saja. But in marriage, before marriage, saying, Tetapi sebelum I love you. sebelum menikah, istri mengatakan, oh saya mencintaimu. This is your love. Apakah ini cintamu? This is your love. Apakah ini cinta? You took all profit Anda telah mengambil keuntungan semuanya from this body. dari badan ini. Now everyone took profit from this body, but Semua orang mengambil keuntungan dari badan ini, no one ready to repay. tetapi tidak ada orang yang siap untuk membalasnya. But Guru and Krishna, Tetapi Guru dan Krishna, he already made plan for us. I will repay. beliau sudah membuat rencana untuk kita. Because you give something to Guru and Krishna. Karena Anda telah memberikan sesuatu untuk Guru dan Krishna. And this is our life. Inilah kehidupan kita. Whoever may be brahmachari, may be Terus siapapun grossi, kita, apakah kita brahmachari, grihasta, terus siapapun, our best extent, kita harus menggunakan sampai kemampuan terbaik kita we try to serve. untuk melayani Guru dan Krishna. Then our life will success. Maka barulah hidup kita akan menjadi sukses. Don't see others. Oh, he's not doing. Why I will do it? Jangan melihat orang lain, oh dia tidak melakukan, kenapa saya yang harus melakukan. This is now a big disease in devotee. Sekarang ini adalah penyakit yang terbesar di dunia para penyembah. Selalu melihat orang lain. This Prabhu is not giving donation. Oh, Why I will give? tidak memberikan donation, kenapa saya harus kasih donation? He's not serving. Why I will serve? Dia tidak melakukan pelayanan, kenapa saya harus melakukan pelayanan? We are not karmi. Kita bukan karmi. If someone is not giving, Krishna will not give him mercy. Apabila seseorang tidak memberikan, Krishna tidak memberikan karunia. If I will serve, Apabila saya melayani, I will get mercy. saya akan mendapatkan karunia. We have different bank account. Kita memiliki bank account yang berbeda dengan orang lain. Our Guru using this word. Jadi Permanent bank balance. Guru say permanent bank balance. Permanent bank balance. Jadi Gurudev mengatakan tabungan abadi. Jadi masing-masing orang punya tabungannya sendiri. What others are doing, this is not our business. Apa yang dilakukan oleh orang lain itu bukan urusan kita. We have to serve Guru and Krishna. Kita harus melayani Guru dan Krishna. We will get result. Kita yang akan mendapatkan hasilnya. Otherwise we will suffer. Kalau tidak demikian kita akan menderita. We see others, so they are not doing. Kita melihat orang lain, oh dia aja tak melakukan. They are not doing means they are perfect from Krishna's mercy. Mereka tidak melakukan, artinya mereka tidak mendapatkan dijauhkan dari karunia Krishna. And if we follow same principle, then Apabila kita mengikuti prinsip yang sama, maka kita juga mendapatkan yang sama, dijauhi dari karunia we will Krishna. not get Krishna's mercy. Kita tidak akan mendapatkan karunia Krishna. So therefore, this is my praying. This is Karena my prayer to all of you. Inilah doa Maharaj, harapan Maharaj kepada kita semua. Just like this is Gurudev's place, Sripad's place. Karena ini The adalah like Pali devotees. tempat Gurudev dan tempat Sripad, bahwa mereka sangat mencintai penyembah Bali. Temple is not a big thing.
Jadi temple bukanlah sesuatu yang besar. We can construct temple. Raja Raseshwar in Golok Vrindavan, Kita bisa everything is there. membangun temple, tapi di Goloka Vrindavan segala sesuatu ada di sana. But we have to show our real love Tapi kita harus menunjukkan cinta kita yang sesungguhnya and cooperate with each other, love with each other. dan bekerja sama satu sama lain, saling mencintai satu sama lain. Then Raja Raseshwar will please. Barulah Radha Raseshwar akan terpuaskan. Like gopis. Seperti para gopi. Why Krishna so indebted to gopis? Why? Kenapa para Krishna merasa berutang budi kepada para gopi? Because they are combined effort to please Krishna. Karena mereka melakukan usaha bersama untuk menyenangkan Krishna. Therefore Krishna is always feeling indebted. Karena itulah Sri Krishna selalu merasa berutang budi kepada para gopi. We have to combine it. Jadi karena itulah kita harus bergabung bekerja sama. So someone is poor, no money, okay. Orang ada yang miskin tidak apa. Someone have money, okay, to take money and use it Jadi for service. seseorang ada yang punya uang mereka bisa memberikan uangnya. And according to our seva, we will get mercy. And our Dan land will be sesuai saved. dengan sewa atau pelayanan kita mendapatkan karunia dan hidup kita akan sukses. Hare Krishna. Hare Krishna. जय श्री राधा राशेश्वर देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, और नित्यानंद प्रभु की जय, राधा गोपाल जी की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, समेत वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रमाण। हरे कृष्ण। Halo Swami Maharaj ki